ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିକାର ପତ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗାଁ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରାନ୍ତ ସଂଘ ଚାଳକ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ସମୀର କୁମାର ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ସହପ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀ ମନୀନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ଦାସ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏବେ ଆମର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ହରିୟାଣାର ସମାଲେଖାଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ମଣ୍ଡଳ, ସେଇଟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା। ଏବଂ এই ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଯାହା ଯାହା ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରି এটা କେମିତି ପବ୍ଲିକ ପାଖକୁ ଯିବ, ସାଧାରଣ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ମାନନୀୟ ଆମର ପ୍ରାନ୍ତ ସଂଘ ଚାଳକ ସମୀର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯାହା ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ଯାହା ଯାହା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବେ। ମାନନୀୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଚାର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ ସେ ସଂଘର ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖ, 14 ତାରିଖ, 15 ତାରିଖ 3 ଦିନ ଧରି ସଂଘର ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା, ଏ 3 ଦିନ ଧରି ତାର ବୈଠକ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଇ ବୈଠକରେ କିଛି ସୂଚନା ବି ଆସିଲା, କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ହେଲା ଏବଂ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହେଲା। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଧରି ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ 1438 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1438 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 98% ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। 98%। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର 46 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 48ରୁ ମଧ୍ୟ 46 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଯେଉଁ ନିବେଦନ ଆସିଲା, ବୃତ୍ତ ନିବେଦନ, ଯାହାକୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆମେ କହୁଛେ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 89,000 ପାଖାପାଖି ଶାଖା ଲାଗୁଛି। ଦୈନିକ ଶାଖା 89,000, 99,000 ଦୈନିକ ଶାଖା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ 33,000 ୱିକଲି ଶାଖା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାପ୍ତାହିକ ମିଳନ କହୁଛୁ, 33,000 ସାପ୍ତାହିକ ଶାଖା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆସିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲୁ 3,90,000 ଗାଁ ଯେ ଆମ ସଂଘ ପହଞ୍ଚିଛି। ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ଜାଗା ଶାଖା ଲାଗୁନି, 3,90,000 ଗାଁକୁ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସଂଘକୁ ଯେଉଁ 100 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଅବସରରେ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସହରରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 32,000 ବସ୍ତି ଯାଇଛୁ। 32,000 ବସ୍ତି ଆମେ ସହରରେ କଭର କରୁଛୁ। ଆଉ 10 କୋଟି ପରିବାରକୁ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛୁ। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ 10 କୋଟି ପରିବାରକୁ ସଂଘର ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ସମ୍ପର୍କ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ 30 ଲକ୍ଷ ପରିବାରରେ ଯାଇଛୁ। ଗୋଟେ ମାସକ ଆମେ ବୁଲିଛୁ, ପରିବାର ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସମ୍ପର୍କ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଇ ମାସ ଭିତରେ 30 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଯୁବା ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲୁ, ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଥିଲୁ। ହିନ୍ଦୁ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଏକତା ଆସୁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ରହୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ, ଯେଉଁ ଜାତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି ସେଟା କେମିତି ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବିଚାର କଲେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶା କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି
ओडिशा रे प्राय आम 14टी जगह आम हिंदू सम्मेलन कर 73 सिलेक्टेड जगह आम युवा सम्मेलन कर सामाजिक सद्भाव ए चली सामाजिक सद्भाव ए चली प्राय 227 जगह आम सामाजिक सद्भाव सम्मेलन कर सारे मु तो निजे जाइली बालीगुदा जगतसिंहपुर जो जिले में बालीगुदा खंड मुझे जाइए 50 जन विभिन्न जातिर मुख्य मैंने आसते आपने शुणी आश्चर्य हे से आम जहाँ कहे अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट जाति जिते अच्छा समस्त मुख्य मैंने आसते पिछड़े जाति आम ओबीसी मुख्य मैंने आसते अन्य जातिर ब्राह्मण क्षत्रिय समस्त मुख्य मैंने आसते आपण मैंने गोटे खुशी खबर ये मस तले मुझे जाइए से समस्त निष्पत्ति ने बालीगुदा खंड में सबुठ जो भल मंदिर अच्छी से मंदिर आसंता मार्च 28 सबू जातिर मुख्य मैंने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बसिक आम एक संगे ठाकुर पूजा करूँ भजन करूँ भजन भी बहुत बड़ सफलता है एम सब जगह चली सुमंत भाई मत केतटा जगह जाते तो ये हूँ सामाजिक सद्भाव सम्मेलन बैठक आम शेष सहित आम सेवा कार्य भी चली प्राय सहर गुड़िकर जो बस्ती अच्छी स्लम एरिया प्राय 32,000 ऊर्ध बस्ती आम सेवा कार्य चली गाँव कवर करूँ प्राय 1,52,000 पाखा ये संबंध में गोटे वक्तव्य भी आम सरकार दत्ताजी भूषवाल जो वक्तव्य जारी कर वक्तव्य हूँ गुरु तेग बहादुर विषय गुरु तेग बहादुर विषय जो वक्तव्य जारी होती गुरु तेग बहादुर कथा तो जानी काश्मीर में जो धर्मांतरण करते औरंगजेब समय विरोध कर औरंगजेब पाखु आप धर्मांतरण बंद जबरदस्त धर्मांतरण बंद आग्रा पाखे विरोध कर इतिहास पढ़ी सेठी सहित जो थे सहयोगी मैंने अमानवीय अत्याचार कर हत्या करा सत्वे डरिले गुरु तेग बहादुर डरिले गुरु तेग बहादुर को हत्या करा हत्या कर सारापर डेड बॉडी जमी संस्कार न हो पार से लोक जगाला आउ जन लोक निजक हत्या कर पड़ी पुओ डेड बॉडी धरी चलीगला आनंदपुर साहेब सत्कार है सब आप जानते तेणु से विषय जो गुरु तेग बहादुर जो 650 350 जो बलिदान दिवस को आम गत वर्ष पालन कर आउ जो आप सन्थ ना शुणुवे सन्थ रविदास रविदास कहते रविदास सन्थ रविदास आउ सन्थ रविदास इतिहास जो आप पढ़ी सी आप जानते एकदम तल उठी चलती सन्थ हो चलती आप खोजिले जापर से कौ संप्रदाय थे कह आप दरकार ना कि उठी एत बड़ सन्थ है सी पूरा जातिवाद ऊपर उठी सब जातिर लोक मैंने एकाठी कर जो भक्तिर बाणी प्रचार करते से समय समग्र भारत में से गोटे आंदोलन होता है आम जो मीराबाई फलो मीराबाई अनुराग तो आम यही वर्ष जो 650तम जयंती आम यही वर्ष पालन कर विभिन्न जगह विभिन्न उपाय पालन हो तो ये विषय सब रही बाकी वर्ष आम पालन कर बाकी अनेक विषय कथबार्ता तेणु आम संक्षेप आपको देलु बाकी आम लिखिक देचु जब संबंध में किसी बुझा चाहते हैं आप पचार आ गोटे कथा आम जी युवा सम्मेलन कर सामाजिक सद्भाव कर हिंदू सम्मेलन कर 5टी परिवर्तन कर 5टी परिवर्तन आपने विभिन्न समय प्रचार कर प्रथम कथा हूँ कि आम भर सामाजिक समरसता आसू मैंने जातिभेद उच्च नीच भेदभाव टोटाली जाए संघ गोटे बहुत बड़ा अभियान आरम्भ कर जानते संघ जो अभियान करे आज भी सफल आपने पूर्व अभिज्ञता सब जानते जो कमटा हाथ छड़ा लोक करदे संघ जब से कमटा नेला जिते कष्ट हो कमटा कर तेणु ये सामाजिक समरसता जातिभेद हटेगा कमटा संघ जो विराट बड़ आंदोलन भाई कम आरम्भ कला जब ना जब जातिभेद समाप्त द्वितीय कथा है परिवार को आम संस्कार रखा बाप माँ पुओ बो तो बाप माँ पुओ झील आम कमी परस्पर भल पाइबा बाप माँ मैंने जमी जरा निवास को न जाए परिवार प्रबोधन
प्रत्येक सम्मेलन को बुझी तृतीयटा पर्यावरण सुरक्षा पर्यावरण सुरक्षित रखा जहाँ पानी अଯଥା नष्ट होगा पॉलीथिन वर्जन करवा प्लांटेशन वृक्षारोपण करवा अଯଥା माने जो गैस चूल्हा को ऑन करके पूरे नष्ट करवा गैस नष्ट करवा ये सब जिन बराबर सब सम्मेलन बुझो ता बाद आउ तीन कथा बुझो आप हाँ स्वदेशी आम जमी स्वदेशी जिनस को व्यवहार कर स्वर जागरण मैंने उपनिवेश मानसिकतार मुक्ति ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଦେ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍ ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଇଏ ସେଇଟା ଆମ ନିଜର ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ସିଟିଜେନ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଏବେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମ ରାଇଟ୍ସ ଅଧିକାର ଆମର ବି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ଧ ଭାଇକି ସେ ବାଇକ୍ ଧରି ପାସ୍ କରି ଯାଉଛି କେତେ ଲୋକ ସେଠି ସ୍କୁଟରରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସ୍କୁଟରଟି ବ୍ରେକ୍ ରଖିଲେ ସାଇଡ୍ କଲେ ସେ ଭାଇଟା ହାତରେ ଧରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଶିଖୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ଏ ନାଗରିକ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସବୁ ହଁ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମାନିବା ଦରକାର ଯେତେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବିରୋଧ କରି ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ସମ୍ବିଧାନ ଯେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଭାବି ଯଦି ତିଆରି କରୁଛୁ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ବୁଝେଇବା ଆପଣ କହିଲେ କି ଯୋଉ 10 ଗୋଟି ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଆପଣ ଯୋଉ ଅଭିଯାନରେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଟିମ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଇ ପାଞ୍ଚଟା ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ଆୱାରନେସ୍ କରନ୍ତୁ ହଁ ଯୋଉ ଆମେ 10 କୋଟି ପରିବାର ଯାଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଆମେ ସେଇ 5ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଗଜ ବି ନେଇଛୁ ଗଲି ସେଠୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ହେଉଛି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆରଏସ୍ଏସ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଘରକୁ ଗଲୁ ଆଜ୍ଞା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ କେକ୍ ଆପଣ ଖାଇଦେଇଛୁ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଶୁଣିବୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ୍ କେକ୍ ଖାଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଦରକାର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉ ପରିବାର ଅଭିଯାନଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସବୁ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ରିସିଭ୍ କରନ୍ତି କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା କିଛି ବିରୋଧାଭାସ ଆସେ ଆପଣ ଏତେ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର କଥା ଗାଁ କଥା ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଚୋରି ହେଉଥିବ ଲୋକ ବହୁତ ଠକାମି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ତଟସ୍ଥ ହେଇଯାଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ଯେତେ ଆମେ କହୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଇଠି ରହନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଦୂରରେ କଥା ଆପଣ ଗେଟ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଆଗ कॉन्फिडेंस विन कर आप ग्रिल खोलते ना आप खाते ग्रिल भितर आम ये कथा पड़े जब आम कहूँ मो नाम चढ़े मुझे स्टेट बैंक थी मुझे डीआरएस काम मो भाई बाकी जब आप प्रश्न पचारते ना आम जानू ये कहना कन्फिडेन्स कन्फिडेन्स अनेक लोग कहते आगे आप सेमती पड़े पाक आसना पसंद आम आगे बसिक बहुत बस आप गुड़ाए लोक कंटाक्ट कर भी आगे मिनटे बसु तापर हम कबाड़ खोलो ए मैंने ग्रिलटा खोलो जे बस चा पा देले मना कर आगे चा देला आउ समय तो लोकଙ୍କର कॉन्फिडेंस विन करटा करे और सेटा ଗୋଟେ आर्ट ऑफ बिहेवियर ଆମେ जे बुझलास आदर्श गुड़ा लोक कहबो लोक हठात सुनिया को प्रस्तुत न आगे देखि देले नमस्कार के बोलेले हम बुझेले तापर घर बैठे कथा बहुत सुंदर आप अनुभूति अछि दर्शक को परिवर्तन कांटेक्ट को तो भुवनेश्वर आमे 75,000 परिवार कॉन्टेक्ट एक बहुत टाउन 75,000 परिवार ଏତେ ଗଲା କି 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନା ଅଛି କି କଣ କରିବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ପଞ୍ଚ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଯୋଉ କହିଲୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ନୂତନ ଯୋଜନା କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ଦେଶ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିଭେଦ ନ ଉଠିଛି ଆମ ଦେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇପାରିବ हम अमेरिका दिन था आगे अमेरिका आम दुर्बल देश था दिने अब्राहम लिंकन समय ही जातिभेद कारण सी निजे भी जानते अब्राहम लिंकन को जाति जानते कह दरकार पड़ो सी सी ऊपर उठिक गोड़ा कला धर्म उठे से फेस भी कले समस्या अमेरिका उत्थान आम देश आज्ञा जो जातिभेद न जाए देश एक केमी आस सरकार नहीं बाकी कथा आप देखते आगे गोटे आम उदाहरण दूँ आम जो पर्यावरण
लोक पाखे खबर ना जब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन हो बहुत डीजेल और पेट्रोल गाड़ी आगे माने समस्या से ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो समस्या होता दहनशील तो तार एक भल कंटेनर दरकार जो कंटेनर दहन रक्षा कर भारत चलती रिसर्च चलती जदि भारत डेभलप करदेला प्रोग्रेस भी करदेला आम पेट्रोल डीजेल विदेश निर्भर करनी ग्रीन हाइड्रोजन आम गाड़ी चलने आम परिश्रम बहुत ये जिन लोक बुझे परिवार लोग जानना बहुत बढ़िया बढ़िया तेना आगामी दिन में पंच परिवर्तन ही आम आप प्रश्न पचारे तो भाई प्रश्न आप पचारे ये जो पंच परिवर्तन आम आगामी दिन स्वदेशी स्वदेशी मान स्वतंत्रता आम देश इतिहास आम स्व इतिहास आम पढ़ा ब्रिटिशर्स जो इतिहास पढ़ी जाए मिसलीडिंग इतिहास तेणु स्व इतिहास लिखा ये सब जिन प्रोडक्शन आम देश जो जो जिन बाहर आमदानी कर देश प्रोडक्शन आम किणिले स्वदेशी जिन किणे देश प्रोडक्शन